أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा बरादर सगीर हाफिज शरीउल्लाह साहब को कि वो तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम का तिलावत कलाम पाक से आगाज फरमाएं। हाफिज शरीउल्लाह साहब। खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن
كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. पढ़ दिया जब भी किसी ने
कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहत सुरा में काफिला शैतान का।